Next mga mama, doll pa doll dress to. Okay, jumper style, pero lace po yung top niya. Ganda rin. Okay, hindi rin siya ganun kahaba, below the knee lang. Below the knee. Size large, 30-32. Size large, 30-32. Code doll. Aray. Code doll. 200 pesos. Next mga mami, another jumper dress. Black naman yung inner neto. Okay, may t-shirt kang black. Katawan mo ay jumper, may pocket both sides. Adjustable ang bewang magkabilang side. Yan siya. Adjustable ang bewang. 34-36 XL. 34-36 XL. Food adjustable. 200 pesos. 34-36 XL. Adjustable. 200 pesos. Ma'am Zaida, yours na to, Ma'am Zaida. Adjustable. Kinesurut. Kinesurut. Next pa naman. This one is long. Sobrang lambot lang din nito. Sobrang lambot. Short sleeves lang siya mga mami. Button down, pocket both sides. Okay, mas malambot pa yan sa kumot mo. Kumot mo. 28-29. 28-29. Button down. 200 pesos. Adjustable. Ma'am Roxanne, yours na po. $28.29 button down. 200 pesos. Next mga mami, another jumper dress. Dark denim to ha. Okay, cotton. Stretch. Nakadikit siya. Yung buttons niya walang silbe. Adjustable strap, pocket both sides. Walang silbe. Size large lang to mga mami. 30-32 large. Food. Jumper. Code jumper. 200. 30-32 large. Jumper. 30-32. Ma'am Jemnida, yours na po. Jumper. Finish. Isa pa mga kumari kong maganda. Okay, one more. Black shirt. Here's the body. Pocket both sides. Wala siyang bewang, pocket sa likod. Okay, malalambot, magagaan. Mga anti. Size large, 32 hanggang XL 34. Code Mahong. Code Mahong, 200 pesos. Large 32, XL 34, Mahong, 200. Hello. Ma'am Ludi, yours na po. Next mga mama. Uy, maganda to. Mga mami, maganda this one. Kahit hindi na kayo mag-t-shirt, okay lang. Kahit wala ng t-shirt. XL 34, 36. Hanggang 38, maganda to. Code maganda.
XL 34, 36, 38. Maganda. 150 pesos. Kahit wag na kayo mag-t-shirt mga mami, okay na yan. All good. May sexy girl pa ako. This one may tag pa to. Ma'am Sharita, yours na po. Ganda yan mga mami, promise. Social. Social.